Marked a location. না ওইদিক যাবো না, চলো। দেখতে পেয়ে গেছি। ঘরে আছে এখানে। হ্যাঁ, যা গাঁটটা ভেঙে দিল আমার। হেলথ নেই মারা। ওইদিকে এনিমি আছে, দেখে খেলা। বেরিয়েছে তো। দিয়েছিল আমাকে। मार दिया उसको मैंने। निकलना पड़ेगा अपने यहाँ से। गए ठाड़ो में यहाँ से। Watch out! তোমাকে মারতে গেলে খুনি। একটা বট বানা দেখলেই মানে মেরে দিচ্ছে। এটা বট ছিল। তোমাকে টিপ লিচ্ছ এখান থেকে। না কোথায় গেলে তুমি? अरे दादा ये क्या सीन? कौन तेरा बंदा है? अरे मैं फंस जाऊंगा, मुझे लग रहा है। ये नहीं पता कहाँ पर, ये दिख नहीं रहा मेरे को कहीं भी। स्मोक स्मोक कौन तेरे पास स्मोक है? मैं तो मेरी तरफ फेंक, Watch मैं तेरे out! पास आ रहा हूँ। একটা মেরে দিয়েছি একটা সুরে। घर में जाऊं? আয় বাড়া। দিয়ে দিয়েছি। तू आ पाएगा मेरे पास? ঘরেই আছে। আদেই আছে মনে। एमओ पड़ी है 5 के यहाँ पर। क्या नाम है, गन में से निकाल। तेरे को दूं क्या? और एमओ चाहिए? और कौन है? ছাদেই আছে বান্দা। चाहिए तो बता। সবুজ কালার ড্রেস পরে আছে। নিচে নেমে গেছে। अरे मारा कहाँ से पता भी नहीं चल रहा। ঝাম মেরেছে নিচে। और खिड़की चेक कर लेफ्ट साइड की। চলো এই পাহাড়টা যাবো। Marked a location. দাঁড়া, ছাদে আছে। লাভ মেরেছে। Watch out! वो दिख रहा है तेरे को? क्या नजर में तो नहीं आ रहा मेरे को तो। রাস আসছে। ওরে निकलना पड़ेगा आगे। মগে মারতেছে এখান দিয়ে। Watch out! হেডশট। চলো। মুই নক করে দিয়েছি। হ্যাঁ তুমি নক করে দাও, আমার লাগে না গুলি। তোর মাথাটা দেখতে পেয়েছি এখান দিয়ে। 4টে মানে গুলি মেরেছি, নক হয়ে গেছে। ডিপি তো ডিপি আগুন দেয়। এটা হেভি খেলেছি বলা। ডিপির গুলি সব তুললিছে তাই তো। একদিন তো আগে মেরে দিয়েছে। ডিপির গুলি 100টা হয়ে গেছে। তা কম লাগছে, अरे এত লাগবে না। यार কে
चाट ये ले सब यार। भाई इस तरफ आ और जाओ बंदा भाई। बचे। भाई इस तरफ आ जाओ भाई। फाइट एक मिनट फाइट हो यार, रहा है भाई। Enemies इस पत्थर के ahead. पीछे बंदा है। ওইদিকে এখন এনিমি আছে। এটা এমন জায়গা হলো যেন লুকোতে अरे পারি। यार बढ़ दिया साले, लेट गया बढ़ दिया। बताओ कौन सा। अब भाई मार कर दे भाई। कवर फायर दे भाई। Enemies ahead. হয়ে গেছে। हाँ बच गया बच गया। We are साले number की अर्थी लूट गया हूँ। one. We are number one. এরা সুরজ